Annyeonghaseyo, I am Mark Vincent, and this is my second day teaching Jojo how to do multiplication. And I will be testing his memorization on 2. So let's get it on. Jojo, i-test ka Jo sa 2 ni mo ha. Sige. Kailangan makasakto ka 5 para mag-proceed ta sa 3. Goods. Sige. 2 times 6. 2 times 6. 2 times 9. 2 times 9, 18. 2 times 3. 2 times 3, 6. 2 times 7. 2 times 7, 14. 2 times 8. 2 times 8, 16. Oh, karon pasar na ka sa number 2. Mag-proceed na to sa number 3. Excited ya di. Excited ya di. Naman ko na excited lagi. Duka man na lagi. Iyari na po ta sa number 3 ha. So kani masaguhon sa number 3. Pura lagi pa siya 2 pero katuloon yung mga numero. Iyari tao na. Sige no. Kato, basa. 2 times 3 man ta 3. 3 times 1 plus 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 4 equals 12. 3 pa ta. See? 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 15. 2 times 3. 3 times 8, 18. 3 times 7 equals 12. 21 na. 21. 2 na 1. 21. Sige. 2, 3 pa ta. 3 times 8. 8 equals 24. 24. Sige. 3 times 9. 3 times 9 equals 27. 3 times 10 equals 13. 30. 30. So karang balik na po taon no. Sige ka no. Balik taon no. Balik uno. Sige basa. Are 3 times 1. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. So karon Jo, tudloan ti ka sa alphabet yung murag lisod pa man kagamay. So magtudlo ko ni alphabet, magsuwat ka ha. Kabaw na ka sa mga alphabet or sige. Gusugod ta sa ABC. Sige. A, B, C. Kasago naman kanino or dili pa. Sige daw. Saguham. Nagsago ka, magsuwat ka ha para makabaw ka magsuwat. Kabaw ka magsuwat? Sige daw. Kanang i-memorize ang alphabet. Yo, start. A, B, C. A, Sige, sunod sa A. Suwat nila. Start sa A. Mahalok, makamusuwat eh. Sige. Oo, suwat di. A, A, sunod sa A. B, Sunod sa B. C, Sunod sa C. D, Continue na lang. Sige, padayon. Padayon.
pala yun. So, manaka ka ng memorize sa ABCD o suwat. So, nagsuwat mo niya. Makita eh. Yung gisuwat. So, as I can see, maglisod pa man jud kay ka kanang sag-ojo kanang dugay pa man ka magkuhan. Ato lang sa ni kanang hinay-hinayon para makasaguta. So, taga adlaw ato lang ni hinay-hinayon antod niya mahumanta ning alphabet. So, ari sa tauna sa kinaunahan nga ABCD. Imo timanan ang iyang sounds. Kung dili ka hinumdum, imo balik-balikon niya. Timanan mo sound. Unsay sunod ana. So, gidaw. Unsay sound sa A? Oh. B. Good morning, everyone. Good morning, Teacher Sheila. Okay, what we are going to do now is to clean our classroom and outside in our classrooms. Sige, start na. By group mo ha. Sa sod, sa kilid o dili sa gawas. Isaway silhig. Sige na. Isa man diri sa gawas. Ilata Teacher Sheila ba na? Kuana na ninyo dira, B. Anak dia, kuana na ninyo. Padaplin. Aywa. Isa man dire. Ato mo ba nay? Ato, katag. Ato ka na jail. Ay mo pagtapok dia. Yang mga bumbong palihog ko ha. Yang mga kuan kana mga kuan nato tapuhan na siya.